Oke, ini the first sentence and the second sentence illogical ya. Jadi reasonnya itu illogical reduction. Ini tulis-tulis di sini. Illogical reduction. Nggak nyambung antara kalimat pertama dan kedua. Jadi the answer is incorrect. Oke, move to the 14 skills. Skill 14 masih sama. Reduce connector, tapi ini adverb clauses ya. Kalau tadi kan adjective clauses di skill 13. Di skill 14 itu adverb clauses sama ya. Kita lihat di kotakan halaman 231. You can open your coursebook at page 231. Adverb clausesnya itu gimana? Adverb clausesnya ini ya. Ada apa aja? Banyak banget. Ini bisa dihafalkan. Kalau mengurangi di dalam aktif itu ada apa aja? After, before, since, while, if, unless, whether, although, though. Reduces in pasif ada apa aja? Once, until, when, whenever, if, unless, whether, although, though, where, wherever. Kita lihat tipsnya yang pertama. To reduce an adverb clause, omit the subject and the be verb from the adverb clause. Untuk mengurangi adverb clause, pertama apa? Hilangkan subject dan be verb dari adverb clause yang dihilangkan subjek dan be verb. Contohnya yang ini di halaman sebelumnya. Nah, ini be verb he is dihilangkan, you are dihilangkan, ya. Terus kita lihat tips yang kedua. If there is no be verb, jika tidak ada is, am, are, was, were, has been, have been, pokoknya yang be atau linking verbs, then omit the subject. Hilangkan apa? Subjeknya. Subjeknya saja, tapi merubah verb itu menjadi verb in. Contohnya yang ini. Ini kan nggak ada be verb ya, adanya when you give your speech. Nah, jadinya yang betul, you-nya dihilangkan, main verbnya change to verb in. When giving your speech, you should speak loudly. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Skill 14. So far, so good? Easy ya. Oke, move to the exercise. Kita bedah bareng-bareng. Nah, Steve has had to learn how to cook and clean since left home. Kenapa itu incorrect? Halaman berapa nih? 231. Kenapa nomor 2 incorrect? Kita bedah bareng-bareng. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa nomor 2 incorrect? Harusnya left. Hmm, harusnya he left home. Iya, left-nya harusnya berubah jadi apa? Leaving. Iya, living, betul. Karena tidak ada be verb-nya. Ya, tidak ada be verb-nya. Oke, living. Nomor 2 itu reasonnya verbnya berubah jadi verb in. Ditulis sendiri-sendiri ya. Ini misalnya tak buka bukulannya lagi. Skill 14. Oke, kita cuplik 5 soal aja ya biar waktunya
Bisa membahas skill yang lain seperti tadi malam, jadi nanti dikerjakan mandiri, yang belum dikerjakan nanti koreksi bareng-bareng. Oke, tadi di halaman 231. Nah, ini ya. Berarti left-nya it should be living. Reason-nya ini, living. Terus number three, gilirannya siapa? Tadi sampai siapa? Terakhir. Yang illogical reduction itu Rani, siapa? Miss. Rani ya? Tadi sampai Rani. Oke, berarti setelah Rani siapa? Kimi? Kayaknya kalau nggak Atau Resti ya Ambar. apa Ambar lagi ya? Kembali ke nomor Ambar. satu ya. Oke, Ambar, your turn. The ointment can be applied where needed. Correct, Miss. Karena di sini be udah verbnya udah benar be applied. Be plus verb 3. Iya, B plus bab 3. Korek ya. Ya. Oke, number four. Resti? Yes, miss. Mhm. Tom began to look for a job after completing his master degree in the engineering. It's correct. Iya, korek juga. Sampai nomor 5 ya. Biar cepat. Oke, number five is tadi siapa after Resti? Kimi ya. Iya, Miss. Oke. Although Although, not selecting for the team, he attends all of the games as a fan. Fan. mhm. Uh, Incorrect, Miss. Harusnya Kan attending. selected. Oh, selected. Iya. Although not selected for the team, he attends all the games as a fan. Oke, nggak apa-apa. Oh. Kita skill ini dikerjakan sendiri ya, mandiri. Nanti kalau misalnya waktunya nyandak, sebelum kita move ke reading part, kita koreksi bareng-bareng. Terus skill 16. 15 dulu, sorry. 15, you can open your course book at page at page 235 ya. Invert the subject and verb with question words. There is some confusion about when to invert the subject and verb after question, such as what, when, where, why, and how. This word can have two very different functions in a sentence. First, they can introduce a question, and in this case, the subject and verb that follow are inverted. Jadi gimana maksudnya? What is invert? What is invert? Anyone knows? Invert itu membalikkan ya. Jadi di sini itu membalikkan subjek dan verb setelah question word. Question word itu yang what, when, where, why, how, 5W1H itu question word. Ya, contohnya, nah ini. This word can join together two clauses and in this case the subject and verb that follow are not inverted. Jadi dibalik. Kalau biasanya kan gini, what is the homework? What can I live? Where are you going? Nah, kalau invert itu, I don't know what the homework is. Isnya di belakang. Dibalik. Subjek sama verbnya itu dibalik. Itu namanya invert. Bisa dipahami sampai sini? Saya.
yang seharusnya biasanya when can I leave jadi when I can leave. Terus where are you going jadi where you are going gitu. Intinya dibalik subjek dan verbnya. Terus kita ke kotakan, ada nggak kotakannya? Ada. Nah, inverted subject and verbs with question words. Ini contohnya. Who, what, when, where, why, how. When the question word introduces a question, the subject and verb are inverted. Ketika question word-nya itu apa namanya sebuah pertanyaan, subjek sama verbnya itu dibalik. Contohnya, ini kan question word. What are they? Terus invertnya gimana? When the question word introduces a question, the subject and verb are inverted. What are they? Kalau secara rumus kan harusnya subjek sama verb, tapi ini verb terus subjek, ya. Tapi kalau when the question word connects to clauses, menghubungkan dua kalimat, subjek sama verbnya tidak tidak inverted, jadi tetap polanya subject verb gitu. Bisa dipahami ya? Kalau bentuknya question itu inverted, berarti verb dulu baru subjek. Tapi kalau apa namanya menghubungkan dua klausa itu bukan inverted, jadi tetap polanya subject verb. Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Skill 15, any questions? Kalau No. diam, ya kalau diam tangga bisa ya. Oke, sekarang kita ini eh, bedah nomor satu. The phone company is not certain when will the new directories be ready. Why is it incorrect? Harusnya harusnya apa teman-teman nomor satu? Harusnya ada yang tahu nomor satu? Ke-15 harusnya apa? The phone company is not certain when will the new directories be ready. It should be apa? Ada yang tahu? Harusnya itu berapa klausa, teman-teman? Klausa itu kalimat berapa klausa? Can you hear my voice? Dua klausa, Miss. Dua klausa. Kita lihat rumusnya. Kalau dua klausa, kalimatnya inverted atau not inverted? Kalau dua klausa, kalimatnya inverted atau not inverted? Not Not inverted. inverted. Itu kalau not inverted, pola subject verbnya betul nggak? Pola subject verbnya betul nggak nomor satu? No, Miss. No ya, karena harusnya apa? Seharusnya gimana? When, itu kan setelah when, verb Will itu subject. written after new directory. Iya. The new berarti kalimat yang betul adalah the phone company is not certain when the new directories will be ready. Karena itu dua klausa, satu konektor, dua klausa. Oke. Rani baru masuk ya tadi malam enggak ya? Jadi untuk rumus konektor itu kalau kita menemukan satu konektor itu berarti
butuh dua klausa atau dua kalimat. Nah, satu kalimat itu mempunyai satu subjek, satu verb, Rani. Jadi kalau dua klausa berarti butuh dua subjek, dua verb gitu ya. Dua konektor, tiga konektor, empat kalimat, dan sama. Tinggal ditambah satu. Rumusnya sama. Oke, lanjut ya. Bentar masih loading. Kalian bisa lihat bukunya Miss Willis di situ? Lihat ya. The phone command is not subtle when. Nah, ini will kan ini verb. Karena ini dua klausa, jadi pakai rumus yang ini. When the question word connects to clauses, the subject and verb that follow are not inverted. Ya, tidak di-invert berarti polanya subject verb seperti yang ini. The first subjeknya apa? Phone company ini sebagai subjek. Terus verb yang pertama is. Nah, yang ini kok verb dulu jadi salah. Ini harusnya dipindah, tak pindah ya. Pakai warna biru. Nah, will ini berubah sini, di sini, ya. The new directories will be ready. Ini baru kalimat yang betul. Gitu. Terus nomor tiga lanjut siapa? Turn-nya siapa? Terakhir siapa? Saya Miss. Oke, berarti Rani ya. Gilirannya Rani atau Iya, terakhir Rani? giliran saya. Oke, Rani number three. No new student, no new student can get information about parking. Mhm, Incorrect mhm. Karena because harusnya itu pakai rumus yang mana, Ran? Sebagai question atau dua klausa? Nomor tiga sebagai question atau dua klausa? question, Miss. Iya, kalau question rumusnya berarti di inverted. Rumusnya inverted itu verb dulu baru subjek. Dulu baru subjek. Iya, verbnya apa? Verbnya can, Iya, subjeknya new new student. students. Berarti how can new students? Get information about parking. Oke, gitu ya. Sudah paham ya? Oke, kita hapus dulu di sini, dipindah ke depan. How can new students get information about parking? Incorrect sentence. Number four, gilirannya siapa? Saya Miss. Oke, Ambar. Where is it cheapest to get types copies printed? Mhm. Correct, Miss. Karena ini mengacu ke rumus yang pertama, where di depan, kemudian diikuti verb dan subjek. Is Ya, it ya berarti ini inverted ya. Oke, correct. Number five, Resti. Only the pilot can tell you how far can the plane go on one tank of fuel. It's incorrect. Mhm, it should be. The plane can go on. Iya. Can-nya bukan di bukan sebelum subjek ya, tapi after subjek. Ini kita hapus dulu, dipindah ke sini. Oke, oh sudah ya nanti dilanjutkan kalian. Skill 16 masih inverted lagi, tapi ini ditambahkan invert the subject and verb with place expression. Langsung ke sini aja, ke kotakannya. When a place expression at the front of the sentence, jadi kalau kalian menemukan adverb of place di depan, is necessary to complete the sentence, the subject and verb that follow are inverted. Jadi kalau adverb of
apa namanya nih, of place itu di depan, itu polanya verb dulu baru diikuti subjek. Terus kita lihat rumus yang kedua. When a place expression at the front of the sentence contains extra information that is not needed to complete the sentence, the subject and verb that follow are not inverted. Jadi kalau ada apa namanya adverb of place, tapi ada extra informationnya. The classroom I studied very hard, berarti tetap di sini ditandai dengan koma ya. Extra informationnya ditandai dengan koma berarti sudah beda kalimat. Itu polanya tetap subject verb. Kalau ini kan masih satu kalimat ya. Gitu aja. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau ini necessary, necessary itu kebutuhan, keperluan. In the classroom were some old text. Extra information. Bedanya di situ. Ada pertanyaan atau langsung kita bedah soal? Bedah soal ya. Oke, number 2. Ada di halaman 238. There a big house is on the corner. Harusnya apa? There is a Harus big house. there is a big house. Yakin? Ada jawaban lain nggak? Biar kita membandingkan. Jawabannya sama semua. There is a big house. There is a big house. Iya, a big house itu berarti extra information atau necessary? Teman-teman. Accessories. There is a big house is on the corner. Exercise 16. Nih, sebentar. Buka lagi. I will show you. Kalau yang nomor 1 ini ya, nggak necessary ya, bukan ada ekstranya. Kalau yang nomor 2 ini verb dulu baru subjek. Verb dulu baru subjek. Nah ini, kalau misalnya ini di sini, inverted nggak? Inverted nggak? There is a big house in the corner. On the cornernya itu adverb of place, ya kan? Di sini nggak ada contoh yang ini ya. Kalau adverb of place-nya di belakangnya. Coba ini kalau digambarkan, is dulu berarti verb. Ini subjek ya, a big house-nya. Berarti ini inverted ya. Inverted berarti kalau inverted itu necessary. Iya, betul. Terus lanjut nomor 3, gilirannya siapa?
Saya Miss. Ya, gimme. In the cave was a vast treasure of gems and jewels. Correct, because pas in apa namanya? In the cave-nya itu di depan, terus habis itu Ya, ada verb-nya was, terus subjeknya a vast treasure of gems and jewels. ya, betul sekali. Korek ya. Reasonnya juga sudah betul. Berarti ini necessary. Pakai inverted ya. Inverted. Iya. Oke, number 4, please. Number 4, to the northern stream is that the settlers will have to cross. What is your answer? In incorrectness. Kenapa incorrect? Harusnya after to the north harusnya Harusnya is ya. Ini inverted ya. is Ya, ini inverted. Jadi is-nya harus move ke depan. To the north is. Oke, number 5. Resti? It's supposed to be Amber, Miss. Oh, Amber. Oke, Amber. Lupa, Miss Lilis. Yes. The corner are the office that you are trying to find. Correct, Miss. Correct. Coba kita cek. Kalau, oh ya, itu tuh rumusnya pakai apa? Pakai yang inverted, yang place necessary. Kalau yang inverted, verb dulu baru subjek dong. Ini kan subjek dulu baru verb. Bar. Iya nggak? Oh, enggak, sorry. Eh, Miss Willis oleng nih, belum sarapan. Sorry, sorry. Around the corner, adverb of place. Terus R-nya verb, the office is subjek. Berarti pakai yang inverted ya. Oke, correct. Number 6. Oh, enggak, sampai 5 aja ya. Exercise 17. Invert the subject and verb with negative sentence atau negative meaning. Kita lihat langsung di kotakan. Ini tipsnya tuh ada di sini. Yang bisa di-invert dengan makna negatif itu yang mana? Ini ya. No, barely, not, hardly, never, only, neither, rarely, nor, scarcely, seldom. Ini semuanya itu maknanya negatif. Walaupun tulisannya tidak ada notnya ya. Kayak rarely itu jarang, never nggak pernah, seldom juga jarang. Jadi walaupun tidak ada notnya itu maknanya itu almost negatif. Almost negatif tuh berarti masih ada kemungkinan melakukan, tapi hampir nggak pernah kayak gitu. Maknanya begitu ya. Oke, kita lihat di kotakan berikutnya. When a negative expression appears in front of a subject and verb, ketika negative expression ini yang di kotak atas itu ada di depan subjek, ada di depan subjek dan verb, itu subjek dan verbnya itu harus di invert. Contohnya ini, rarely, bukan really they were so happy, salah. Harusnya really were they so happy. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham? Gimana teman-teman? Sampai sini paham nggak? Jadi kalau ini list yang ada di tabel pertama, posisinya ada di depan, itu harus di-invert. Invertnya sama rumusnya. Yang seharusnya polanya subjek dan verb berubah jadi verb dan subjek, verb yang di depan. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Mhm. Any questions, everyone? Kalau nggak ada, kita bedah ya ke soal ya. Lanjut. Never the boy No, wrote. Miss.
Iya, no ya. Never the boy wrote to his sisters. Never di depan, berarti harusnya did apa? Did the boy write? Did the boy write? Iya, ditulis ya di sini ya. Never did. Did dari kata apa? Jadi dari kata tenses wrote ini. Wrote ini kan past tense. Negatifnya past tense itu jadinya didn't. Jadinya ditulis di sini did the boy write. Write-nya dihapus. Wrote-nya dihapus, sorry. Did the boy write? Never did the boy write to his sisters. Terus number 3. Bagiannya siapa? Terakhir siapa? Terakhir siapa? Nomor 3. Ingat nggak terakhir siapa? Terakhir saya, Miss. Terus selanjutnya siapa? Resti, Miss. Oke, Resti. Resti, are you there? Yes, Miss. Your turn, number 3. Steve did not win the prize, nor did he expect to do so. It's correct. Correct, iya. Ini rumusnya masih sama ya. Lihat kalimat pertamanya nggak inverted karena tidak ada kata yang di kotak ini. Tidak ada no, barely, not, hardly. Yang kedua ada nor ya, berarti harus di-inverted. Invertednya sudah betul. Did dulu baru he. Oke, betul. Nomor 4 setelah Resti. Nomor 4 setelah Resti. Saya, Miss, tapi saya belum punya bukunya. Jadi minta tolong Oh untuk ya, share screen bisa nggak, Miss? bentar, Kak. Bentar dulu. Itu tadi ketutup, tak buka lagi. 240 ya. Ini tadi betul, korek. Number 4, Kimi. Your audio? Suaranya nggak kedengeran? Eh, Incorrect, Miss. Kenapa incorrect? Karena Ada adverb di depan. iya ada adverbnya di depan. Berarti kalau ada di depan, kita pakai inverted ya. Iya, Inverted, verbnya dulu baru diikuti subjek. subjek. Hmm.
Berarti verbnya apa di sini? Gone, gone itu bentuk ketiga. Berarti yang benar, have Gone I to, gone? to. Have I gone? Have I gone to New York City? Iya, bukan gone I have, tapi have I gone. Oke, next. After Jimmy. Number five, Mhm. did he go out of the house at no time? Incorrect, Miss. Kenapa? Negative expressionnya seharusnya di depan. At no time did he go out of the house. Hmm. Jawabannya betul incorrect, cuman reasonnya kurang tepat. Apa nih? Harusnya ini karena apa namanya? Eh, ini kan no time di sini adverb bukan? Ada nggak di sini? Ada no ya. Tapi no-nya bukan di depan. Karena bukan di depan, berarti tidak perlu di-inverted, Rani. Kalau tidak perlu di-inverted, did he go out kalimat positif itu tidak ada did-nya. Harusnya bentuk past tense kalimat positif apa? He went. Ya, gitu ya. He went. He went out, bukan did he go. Ini past tense of verb, kalimat positif. Jadi ini bukan inverted, bukan kalimat inverted. Karena ininya tidak di depan, ya. Incorrect. Oke, masih ada 8 menit. Kita move ke skill 8. 18, sorry. 18. Invert the subject and verb with conditional. Masih di invert lagi, tapi tentang conditional ya. Ada di kotakan. Conditional itu yang gimana? Ini dia menggunakan if. If itu conditional jika, seandainya, pengandaian. Terus diikuti had, should, sama were. Contohnya gimana? Baca yang kotakan kedua. When the verb in the conditional clause, ketika verb yang berada di klausa conditional, contohnya is, had, should, or were, it is possible to omit if. Jadi ketika verb di dalam conditional clause itu berupa had, should, atau were, itu kemungkinannya if-nya dihilangkan dan di-invert subjek dan verbnya. Contohnya begini, ada 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 were ya, jadi di-invert langsung automatically. Were he, were here, were he, kan harusnya kalimat aslinya kan if he were here, harusnya ya. Berarti kan kalimat aslinya gini, tak tulis. If he were here. Tapi karena rumusnya ini pakai kalimat yang ini ya, sudah ada were-nya, sudah ada were-nya, sudah ada were-nya ini tak coret ya. Sudah ada were-nya, terus ini kan were. Disuruh apa tadi? Omit if, berarti menghilangkan if, berarti kan ininya dihapus. Tinggal he sama here. Nah, terus perintah berikutnya, kalau mengetahui itu harus di-invert subjek dan verb-nya. Di-invert berarti jadi apa? Di-invert jadi bukan he were, jadinya were he. Itu ya asal mulanya ya, bisa dipahami teman-teman? Bisa ya. Oke, lanjut ke yang nomor 2, kotakan selanjutnya. It is also possible to keep if. Boleh juga kalau if-nya nggak dihapus, tapi subjek sama verb-nya tidak di-invert. Contohnya begini. If he were here, ini kan, if he were here,
Kalimat aslinya kan ini. If he were here, he would have help. Boleh nggak di-invert? Boleh, tapi if-nya nggak boleh dihilangkan kalau nggak di-invert. Gitu ya. Sampai sini paham? Oke, lanjut ke bedah soal. Kenapa incorrect? Nomor 2. There are plenty of blankets in the closet. If should you get cold during the night. Ini pakai rumus yang pertama ada apa? Should. Ya kan? Ada should-nya. Kita garis bawahi dulu. Garis bawah should dulu. Di garis bawahi. Nah, ini kan ada should-nya. Terus kalau ada should-nya, if-nya dihilangkan. Terus di invert. Invert-nya berarti jadi gimana? Should you get. Invert-nya jadi gimana? Invert-nya jadi gimana? Teman-teman? Bisa dua cara sih ini. Bentar. Kita buka lagi ya halaman 242. Suka ketutup, jadi harus dibuka ulang sebentar. 242. Ini kalau bentar. Ini kan ada if-nya. Kalau ada if-nya harusnya nggak inverted dong, ya. Kalau kalau apa namanya? Bentar, tak hapus dulu. Nah, ini. It is also possible to keep if boleh, ada if-nya boleh, tapi subjek sama verbnya tidak inverted. Kalau subjek sama verb tidak inverted berarti harusnya you you should bukan should you. Ini yang betul. You should. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut nomor 3 gilirannya siapa? Ambar, Miss. Ambar, your turn. Number 3. Ambar, please. He has enough vacation days left this year. He will take 2 full weeks off in December. What is your answer? Is it correct or incorrect? Incorrect, Miss. Why is it incorrect? Harusnya di depan ada if-nya. Kemudian has he ini dibalik jadi he has. If Iya, he has enough vacation. iya, if he has ya. Oke, if he has. Oke, masih ada 1 minute. After Ambar, siapa? Resti ya. Resti, your turn.
Rusty, are you there? Rusty menghilang dari line ya? Oke, mungkin sinyalnya nggak ada. Oke, kita akhiri saja ya. Nanti dilanjutkan. Berarti kita untuk sesi ini sampai di skill 18. eh karena Resti tidak ada. Oh, Resti sudah balik. Resti, are you there? Still joining the audio ya. Halo Resti, are you there Resti? Oke, karena Resti tidak respon, kita ini aja ya, screenshot aja ya untuk bukti kehadiran ya. Oke, don't forget to smile. Let's look at the camera. One. Oke, Resti, dengar Miss Willis? Oke. Ya, join kamera, kita taking picture ya. One, two, three, go. Oke, sudah Miss Willis. Klik nanti Miss Willis share di grup ya. Oke, that's all for today. Let's end our session today by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you next Friday. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Thank you, warahmatullahi Miss. wabarakatuh. Thank Oke, you, Miss. welcome. Bye-bye.